dengan saya untuk landscape structure and technology. Dan kita ada juga LAR Muhammad Noor bin Ismail, pensyarah sambilan yang akan turut bersama dengan kita di online dan juga di physical class lepas hari raya. Dan juga Let's Arsitek Azram Mansur adalah pensyarah dari UiTM Sri Iskandar. Selamat petang Cik Azran. Selamat petang dan selamat puasa. Ya, saya teruskan je Cik Azran. Baik, sila. Okey. So untuk sesi hari ini lebih kepada course introduction and brief as well as to show to all of you the tentative of program until end of semester and what to be expected for the whole 14 weeks of learning process. Dan untuk semua pelajar, make sure nama berada dalam sistem pendaftaran dan you all successfully registered LAN 625. Kita ada LAS 625 tak dalam ni? Tak, setakat ni tak ada polis. Setakat saya maklum lah. Yalah. Ya. Apa nanti saya akan double check SIM sometime harap-harap. Sebab yang saya download tu daripada SIM LAN. Takutlah dia tercuci kan. Tak apa. So kita bergerak pada next agenda. Saya share dengan students di sini course information, course brief of LAN625. But before that, saya nak inform selepas saya menerangkan course brief dan seterusnya, kita akan buat lantikan ketua kelas. Kita tadi dah buat lantikan untuk studio part 6. Part 5 ada kelas cultural. Dr. Razia nak maintain ketua dengan pembantu yang sama ke macam mana? I don't mind, it's up to the student because this morning I have asked them to appoint studio representative. So I'm not sure whether now they already have it. But I wouldn't mind if the same person or if they want to have a different person, it's okay. Okay. Kalau macam tu nanti kita revisit balik mengenai lantikan sebab rasanya yang lebih utama adalah untuk menerangkan course brief dan perjalanan khusus. Yang sambil-sambil tu nanti announcement berkenaan dengan kehadiran, ketua kelas saya akan beri selepas saya baca brief ini kerana your punya mind masih fresh untuk first 5 minutes training ni. Let's go to our course information. Boleh nampak? Boleh. Boleh. So untuk course ini, ianya berjalan daripada bulan Mac hingga Ogos 2024, Monday 2 to 6 PM, Wednesday 8 to 10 PM. Dan kalau ikutkan kelas kita akan bermula lebih kurang 2 suku, 2.5, bergantung pada keadaan you all semasa take session studio pagi Isnin pagi. Manakala pada hari Rabu, mesti mula pukul 8 on the dot. Sebab lepas pukul 10 you all ada subjek university. I hope I can get full cooperation from students to join the unit session and also physical class after the hari raya break. For the course description, in this subject, we divide the kursus into two modules, module A and module B. And justification for us to divide is because for module A, we will we will expose students to several principles that are very fundamental for you to start your understanding about landscape structure. When you learn about landscape structure, they must come together with system theory and principles. Dan ini akan diajar dalam modul A oleh Dr. Razia. And then in modul B, kita akan apply all those lectures yang mungkin ada dalam 4 topik macam tu, kalau saya tak silap, di dalam projek 1 dan projek 2. Anyway, dalam modul B nanti, walaupun projek 1, projek 2, tetap juga ada additional lecture yang berkaitan dengan site context ataupun topik that has selected to be your project. Sebagai contoh mungkin lecture on grid roof ataupun on algebraic drawing, setting out plan dan sebagainya lah. Banyak kalau saya nak pecahkan dalam setiap lecture tersebut, tapi kita akan terangkan apabila masuk modul yang seterusnya tu lah. Anyway, you boleh baca juga pada tentative untuk dapatkan dia punya introduction about the topic
kita dah pecahkan dalam setiap minggu dari minggu pertama ke 14. So in the first module, students will be introduced to the theory and principle of forces and classes in structural joint that related to construction work or landscape only. And while we start with understanding on theory part and principles, because we want the students to familiar and also confidence to discuss anything related to landscape structure. Either superstructure, I don't think so. We go to landscape element, hard landscape structure. Anyway, kita akan bagi juga contoh yang berkaitan dengan superstructure untuk, open up your mind. These are the structures such as bricks, retaining wall that you could see around you. But again, we apply the same principle and concept at the hard landscape structure. Dia benda yang sama, cuma application-nya pada structure yang besar ataupun kecil. It comes together with calculation, taking pictures, related pictures, supporting with several reading materials, and also your focus and concentration during the lecture. Kena penting tu, okay? So I hope during semester break, student dah tahu apa subjek yang nak ambil dan dah buatlah several reading. Penting reading ni kena jadikan habit. Jangan tunggu lecture dari lecturer saja, nanti you tak tahu apa nak tanya. Because to me, if you read a lot, we usually know what kind of question that we want to ask. Kalau kita hanya salin dan copy, ini tidak menunjukkan kita semakin cerdik. Kita jadi follower. Tapi selepas salin, copy, you bertanya soalan, itu akan membuat saya jadi lebih cerdik. Jadi saya harap dapat banyak feedback daripada student. Walaupun online, you ada inisiatif untuk tahu lebih. Sebab yang nak apply ni besok you dekat luar. Okay, so antara topik yang you akan belajar berkenaan dengan forces dan juga classes. Ada juga berkaitan dengan landscape lighting, and safety factor for retaining wall design. Dan dalam modul Dr. Raza yang menariknya nanti, insyaAllah kalau Dr. Raza dah terangkan modulnya, akan ada sama dengan 3D modul untuk student experience what you have learned in 3D type of project. Dan kat situ you akan balik explore pada basic element, dimension, apa lagi, ratio. Cuma bezanya yang you buat tu adalah 3D. Tapi daripada 3D tersebut, you kena draw dulu schematic dekat dalam AutoCAD. Itulah proses learning tu menjadi lebih menarik sebab kita nak student terlalu dictate dengan salin apa yang you nampak, tapi kita nak you explore new things. Mungkin this semester, student boleh explore something yang ada inovatif, something yang related dengan creativity untuk open space design, and it clearly can be seen from your 3D model meeting later on. Next, untuk minggu 1 hingga 7 adalah modul daripada kelas Dr. Naziah. 8 hingga 14 adalah dari modul saya. Kita panggil modul B lah. So in second module, we try to train students to think like a landscape architect by practice lah. Even as beginner, kita nak daripada awal lagi student dah tahu, aku dapat projek ni memang nak kena deliver. Memang nak kena discuss dengan instructor. Memang kena set among friends. Sebab kita nak students to be trained to be as a professional. To be a professional, So you need to translate whatever you learn from the first module into your project 1 and project 2. Dalam projek yang terlibat adalah seperti algebra drawing, come up with setting up plan and construction drawing. Site visit insyaAllah pada semester ni will be at the rooftop garden of Hospital UITM. And also final project adalah open space dekat Hill Park. Saya sebenarnya dalam proses cuba nak mendapatkan kebenaran dari pihak developer sebab dia dah CCC hari ini. Officially, hari Khamis secara kunci, ada satu taman perumahan dekat depan Hospital UITM. Nama dia Iris. Satu pintu keluar, ada yang UITM nak propose lah, pintu UITM yang ketiga. Sebelah kiri you nampak ada detention point. Itu adalah kawasan perumahan Iris. Saya dah ronda kawasan tu. Kita dapat CCC lagi. Yang menariknya open space tu, dia sekali dengan water body system dan juga
Cuma slope dia tak berapa menarik lah, dia flat saja kan. Lah, macam rigid pula nak suruh you buat site yang very rigid lah pada saya. Tapi tak apalah, kalau tak saya cari site lain lah. Saya nak cari yang ada different platform and navigation, ya. Tapi tak apalah, leave it to me, I will decide later on. So, the purpose of us to conduct a final project is to make sure students, when you do open space or recreational project, you know what are the project requirements that you need to take care lah. Yeah? That you need to start with the LAN625 study, or the integrated structure, water body system. Maybe kali ni kita nak cuba include dengan traffic management, insyaAllah. Kita nak fokus pula pada maybe universal design to be integrated dalam dia punya park. Sebab according to my analysis and observation, kalau tak bagi tahu student memang tak tahulah. Kalau saya sampai satu tahap saya ni kena jadi authority kan, authority kena keluarkan checklist kebenaran rancangan, apa dia, approval, untuk approval kena ada semua checklist ni, you tick. Kalau terpaksa dia saya akan buat, sebab kita kalau minta student dia akan buat dengan drawing yang hampir sama, sebab dia ambil contoh daripada senior. Tak ada lagi saya jumpa yang guna universal standard dalam open space. Walhal you dah belajar. Itulah yang saya dapati daripada pelajaran dengan membuat submission. So tak apa, kita akan cuba buat penambahbaikan every semester. And students will be trained to be familiar in using landscape technology in such projects, such as you menggunakan design software, landform digital match. Kalau dapat saya naikkan drone macam di Kolej Alam Dengar, saya naikkan drone, you tinggal buat mapping saja, dan juga 3D modeling and printing. Untuk 3D modeling ni memang tidak, kerana mesin yang tinggal satu dekat fakulti kita pun dah rosak. Jadi yang tinggal laser printing. Laser printing yang sedang berfungsi tu work, saya akan confirmkan sama ada boleh ke tak kita guna mesin tu. Kalau ada peluang kita cuba, kalau tak saya akan cuba kaedah lain. And finally, students will compile their drawing and submit in the class. So course objective, number one, represent from the module just now, apply the basic principle of structure in hard landscape structure, to introduce the technique of preparing construction drawing, and detailed drawing that very useful for construction, tender and contract document. Mengikut pemerhatian saya, ini mungkin sedikit out of topic. Students saya faham terlibat dengan pre-construction and construction stage, dan jarang student didedahkan dengan what are the steps selepas construction stage selesai. Apakah jenis surat-surat kebenaran yang surat kelulusan yang diberikan, bagaimana landscape architect nak discuss dengan pihak pemaju ataupun local authority berkenaan dengan submission form mereka. Kalau projek dah siap kan, dia kena ada borang perakuan, nama dia. Tapi itu lebih kepada management kelas. Ini kerja-kerja ibadat, kerja-kerja administratif. Saya tak pasti bila you bekerja di you terlibat ataupun tidak. Tapi as long as you stay in the office ataupun you bekerja di site, you memang tak boleh lari dengan this kind of document lah. Ni apa, senarai semak, notifikasi, kelulusan perancangan kan, pengesahan masuk tapak, mungkin ada. Walaupun dah dapat kebenaran menjalankan projek di tapak projek, tetapi sebelum dia memulakan kerja, especially arkitek lah dia kena juga memohon kebenaran. Walaupun dah dapat kelulusan. So proses dan step ni sebenarnya dia a bit tedious. Kalau perkara yang berkaitan dengan site, projek tak siap, dia akan delay. So that bila you nak keluarkan semua ni, drawing, semua documentation kan, dia akan jadi lama lah. Dan akan ada pihak yang akan kena tunggu sampai perkara itu selesai untuk dibawa ke majlis untuk diserahkan kepada pihak majlis. Daripada pemaju kepada majlis kan, dia nak handover kan, kena dengar handover. Tapi tak mengapalah, nanti kalau saya ada masa di kelas face-to-face, saya akan share dengan you all dokumen-dokumen rasmi yang saya terlibat dalam bidang construction yang perlu juga you all type menggunakan Word, bukan sahaja menggunakan AutoCAD semata-mata Okay. So, last but not least, to develop understanding and confidence in taking lead.
kebanyakan students mungkin ya you visualize you akan terlibat dengan kerja-kerja construction ataupun design. Tapi sebenarnya selepas construction tu siap, yang kelas kan, ada lagi kerja-kerja lain yang mengejar kita untuk kita siapkan. Dalam masa yang sama kita akan dapat projek baru. So ini baik besar lah, mana-mana pun sama So expected learning outcome sama seperti course objektif Belajar boleh apply basic principle yang dibelajar dalam hard landscape structure to make sure the stability, safety and maybe design and aesthetic aspect of the hard landscape structure that we have designed. You can demonstrate knowledge on timber strength or maybe on rooftop or greenery, a green building, punya requirement in your design project. Walaupun dekat sini ada tertulis timber strength, saya tidak highlight timber semata-mata. Kita tengok juga contoh-contoh lain seperti wood plastic composite and other materials. And display your landscape construction using wood. So untuk modul ini, untuk modul A, test adalah 20%, assignment 30%. Projek 1 adalah projek secara berkumpulan 20%. Dan projek 2 ataupun final projek adalah individual work. Projek 1 projek lain projek 2 projek lain Okay. So saya harap student boleh standby lah bila dah masuk setiap satu punya requirement ni. You memang kena mula study dari sekarang. Okay. Recommendation text nanti tolong dapatkan di library ataupun online book. You tak ada alasan tak ada buku rujukan sebab you boleh download online dari website walaupun you berada di kampung. So make sure you have all of this set of books lah. Tak semua tapi yang penting ada rujukannya lah. Yang paling penting saya nak highlight dekat sini timetable. Dan sekali kita kena tahu timetable. Okay, jangan alien dengan buku ni. Ini adalah our guidelines daripada dulu kita pakai even dah ada pun tahun 2021 latest edition. Kalau tak dapat download lah yang previous edition Pergi ke mana-mana bawa timetable ni dalam poket. Dah tak tahu nak buat apa kan kelas kan? Salin balik drawing dalam buku timetable. Atau mana-mana tender drawing dapat daripada website. Biasakan. You tak ada cara lain sebab you memang tak ada pilihan. You memang kena belajar daripada cara meniru. Tapi, bukan meniru student assignment. Meniru untuk menjadi lebih bagus daripada yang buat drawing tadi tu. Kan? Untuk you juga bukan untuk kami. Okay, we go to class schedule. Memandangkan sebentar lagi Dr. Razia akan menerangkan schedule dari minggu 1 ke 7. So, saya ambil peluang di sini untuk terus masuk minggu ke-8 lah Minta maaf Dr. Razia, saya terus ke minggu 8 So, minggu 8, kita dah face to face. Kelas mula jam 2. Jangan datang 2.30, jangan datang 2.45. Okay? Sebab kelas akan habis jam 6. Saya tak naklah habis sini dalam kelas lah. Macam saya kita nak belajar happy-happy kan. So harap-harap dapat kita sama lebih lah. So untuk first class lecture on related to topic of rooftop garden structure, and I will bring some examples to show to all of you. Some of previous project, current project, so that we can discuss together about this rooftop structure. And also brief on project 1. And then we start with group project, divide your group. Satu kumpulan mungkin dalam 5 orang macam tu kan. To understand the project requirement and we will go to our site on that day. Cuma dekat sini 2 jam dekat HYTM tak pasti macam mana you nak buat as-built drawing hari kejadian. Mungkin kita pergi hanya untuk brief. Nanti you pergi lagi sekali yang betul-betul punya as-built drawing. The following week, kita akan ada satu unit session. InsyaAllah saya cuba untuk dapatkan collaborative teaching dengan practitioner. Dan nanti saya boleh invite juga daripada si Iskandar kalau nak join secara online. Atau mungkin tadi si Iskandar ada expert yang boleh share dengan kita pun, kita boleh join group kelas si Iskandar Okay. And then, kita copy 2 kali. Student akan start site visit. Andai kata site visit pada hari Rabu ni tak lengkap, you all bolehlah siapkan pada hari yang seterusnya Kemudian kita akan bercuti. Dan semasa cuti ni, of course, kita dah minta progress daripada student untuk siapkan supaya the following week, you all dah ada
material yang kita nak. LG drawing, task 1, task 2, catalog, 3D model making dan seterusnya. So dekat sini nanti kita dah mula booking bilik percetakan. Dekat bawah Encik Ahmad Ridwan That's why sebelum cuti ni kan, masa dekat sini, you all dah decide what is the floor plan, what is the platform navigation, what are the elements on the drawing. Bila dah confirm, baru you buat dan print. Kita tak nak you print nak finalize tapi tak klik lagi. Dia kan selalunya proses betul, saya tahu nak cepat. Kita akan terus buat dalam chat. Tapi untuk academic punya proses, development idea tu it start from scratch, from the paper. So yang ni you kena sketch atas paper. Sebab you kena biasakan juga tangan manual. Hands-on drawing sangat kurang lah untuk pelajar zaman sekarang sebab you banyak guna komputer. Jadi bila dah tahu apa yang nak buat atas paper, baru transfer dalam chat. Saya harap begitulah yang akan berlaku nanti ya. Dan seterusnya submission of project 1, kita akan terus ke project 2 brief pada minggu ke-12. So minggu ke-12, 13, 14 ada 3 minggu untuk you siapkan project 1 dan ini adalah individual work. Ya, harap dapat cooperation dari student dan kita akan terus ke site visit pada hari kejadian insyaAllah ya. Permohonan masih dalam proses. Okay. Setting out plan dan ini semua adalah manual. Yang tadi tu plus projek 1 computerized work. Dia boleh guna chat tapi individual work manual. Manual drawing dalam section paper. Saiz apa kualis, student dia tahu, dia suka nak tahu saiz. Bila submit berapa markah. Saiz A3 saja tapi detailnya. Okay. So dalam ni kita ada banyaklah ya structure seperti yang perimeter, decking, timber bridge, what else? Setting out plan nanti saya akan tambah elemen-elemen yang lain lah. Macam last semester kita ada tambah juga. Kita minta glass house. Nanti semester ni saya cubalah add on ya. Some of the hardnestic elements to be useful. To be proposed in the open space. Okay. Untuk study week ni saya tak ganggu student. Tetapi selepas study week, pada minggu yang additional saya tulis ni, mungkin submission untuk task yang terakhir. Dah tak ada kelas tapi submission untuk task yang terakhir. Dan juga kalau you dah boleh siap awal, boleh hantar sebelum study week dan student portfolio sahaja. Ada apa-apa lagi ke student nak tanya? Setakat itu saja. Untuk submission student portfolio saya akan berikan. Apa itu student portfolio brief? Student portfolio brief kami akan beri masa untuk student compile, task, assignment, tutorial, kelas untuk modul A dan juga modul saya dalam satu salinan. Ya, so dia akan jadi construction portfolio. Bila you all nak pergi kerja nanti kan, you dah ada material yang nak tunjuk pada company. Ataupun kalau nak minta email, resume dengan CV, at least you dah ada some of the portfolio. And one more thing, mungkin untuk individual work, students akan continue material work seperti contoh ini ya. Student boleh nampak tak? Boleh. So yang ni sample for construction material. Sebab tu yang ini saya akan minta student submit lepas study week. Tapi walaupun kita dapat task ni, subjek lain jangan tak buat ya. Jangan jadikan cari material ni sebagai alasan. Ini kerana last semester diorang dapat compile successfully without any excuses. Dan saya rasa diorang macam happy lah pergi jalan-jalan hardware. Jadi maklumkan ada kontak fakta lecturer lagi tanya, betul ke ni contoh start yang sesuai? Bagusnya, bagus sangat. Jadi ini yang diorang compile, seorang satu submit masa exam week. So dia ada masa balik kampung atau orang puncak alam. And here you compile lah mau satu contoh material dengan specification of the material. Jadi material yang diorang nak pakai untuk final project, so diorang pergi cari sendiri. Okay. Ada yang order dekat Shopee, ada dia order apa ya itu kita WPC, wood plastic composite RM12. Tapi memang dia nak, saya tanya kenapa awak order RM12, agak mahal. Tapi saya tak mahal pun.
Saya saja tanya dia soalan kan. Dia kata sebab Puan Liz bawa contoh dalam kelas. Dia dah tengok, dia dah pegang, dia dah rasa material tu. Dia pun nak ada satu simpanan untuk dia. Macam itulah kita nak students ya. So nanti ni saya akan pulang bila dah habis semester supaya dia boleh bawa pergi praktikal interview cukup tentu. Ya. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk final project. Bukan. Project 1. Ini kalau untuk modul saya nanti ya. Boleh nampak? Boleh. Jadi very cheap model tapi lengkap. Ikut scale rooftop garden dekat hospital UiTM. So ini pun insyaAllah you akan buat English semester. By group. Jangan risau. Dia boleh share. Group Dr. Raja pun ada. Nanti Dr. Raja akan tunjukkan contoh selepas ni lah. Ada apa-apa soalan dari pelajar ke? Boleh saya tamatkan? Tak ada setakat ni. Puan Liz, nak tunjuk portfolio student tak? Selalu Puan Liz tunjuk yang compilation. Oh, yang compilation. Kalau yang compilation saya kena cari. Boleh ke saya share dalam WhatsApp nanti Dr. Raja? Boleh. Lain-lain mungkin dari Cik Azran ke atau Cik Muhammad Nur kalau ada? Student ni senyap ni ada ke? Tak ada ni ke dah pergi bazar Ramadan? Ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Saya serahkan sesi yang seterusnya. Ada Dr. Raja ya. Terima kasih. Nak buka tu. Okey. Student boleh nampak ke? Boleh. Okey, saiz ni okey tak? Okey, nampak je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Puan Liz because she already give some briefing for the course. Okay, so I will continue with module A. Sorry yang tu saya terlupa nak padam last. Kita dah tak ada last. Kita hanya ada LAN saja. Okay.
Saya rasa lah sebab kita tak jumpa lagi kan, jadi kita tak tahu ada ke tak lagi remaining last 625. Okay. So I will start with the schedule for module A. Okay. Now module A, it will cover 7 weeks. Remaining 7 weeks will be for module B. Okay, so today we will have the class introduction and a bit of some requirement, and then we will continue with a short lecture. Okay, short lecture and apa kita kata, to brief you how the module will be conducted. Okay. So this semester, since we have 3 weeks online, so it will be a bit tricky for module A. One of the reason because students are not in the campus. Because previously, when the students were in the campus, so they can work in the studio as a group. Okay, but this semester is a bit different. Okay. So today I will give a short lecture, and then on Wednesday class only 1 hour because 9 a.m. we have solar. Siapa dalam group ni yang solar? Ada solar educate tak? Ada ke? Tahu ke apa solar ni? Tahu. Tak ada educate solar langsung ke dengan lain-lain? Ada. Ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Because KB PM Dr. Yati dia minta pukul 9 ada perjumpaan lecturer secara online bersama solar dan new student. Okay, so our class will be conducted only 1 hour for this coming Wednesday. So on this coming Wednesday, I will explain about our exercise model making. Previously, the layout is not the first exercise that we do. Okay, but considering that we have online session and students cannot sit together, so the first exercise will be preparing the layout for the model making. Okay, so I will explain that on Wednesday, and then next week, okay, as usual, we will have lecture on landscape structure, and also the first topic, principle of moment, so topic into calculation, and also briefing for exercise 1. Although maybe if you heard from your senior module A, we have several exercises, we have model making, so it looks busy, but that is one way for us to help students, because in the previous semester, module A ni student tak boleh score sebab ada calculation. Jadi student selalu lemah lah calculation ya. So we still continue the calculation, but we add another angle of exercises. For example, like model making, whereby I receive a good feedback from the student, and also let's take more because he practice outside. So when we start introducing model making, it gives I would say good exposure for the student to have idea. So meaning that you have to think how to construct a gazebo in a scale yang 140 ke 150 depending on you punya setting tu. So based on Cik Mano, last time nanti Cik Mano boleh top up kalau ada nak tambah.
student start alert, awareness, we are creating awareness, and we want student to have experience instead of just doing the calculation on the paper, but at least when you pick the model, you always think, how can I construct this? Yeah, even simple thing like seesaw, like swing, maybe elevator walkway. It looks simple, but when we construct, it requires you to understand, the element. Okay. So, jadi kat situ kita ada exercise one, tutorial and calculation. Tutorial mean you get the information from internet. Nanti kita bagi brief lah. For example, if you want to understand more about moment and force, okay, so the pictorial, pictorial maknanya you gunakan gambar. Contohnya apakah peralatan yang menggunakan force and moment, contohnya ya. And then calculation is just a simple calculation. At least you have some exposure kepada formulas, kepada simple calculation and mathematics. Okay, jadi jangan merungut lah kalau modul ini ada nak kena buat ini, nak kena buat ini. Sebab itu cara kami nak tolong student. Kalau tidak, memang ramai yang fail construction. Okay, so please bear with us throughout this course. Tak ada lecturer yang nak tengok student fail ya. So we work really hard to help student. But to help student bukan bagi markah free, kena ada some work, some extra work. So that's what we did for the past few semesters. Moving on to end of March. Okay, this is still online. So we have rasus ni student pun selalu susah nak faham, especially the calculation sebab dia melibatkan banyak kita kata banyak elemen ya. In the previous class, since we are at the campus, I will conduct outdoor classes. Petang-petang atau pagi hari Rabu, I will walk, throughout the campus malam to show the actual construction. But for this semester, we cannot do that. We will do that the outdoor classes when you come back after Raya. So for this assignment untuk 3 weeks ni, student buat yang boleh dia buat secara online because you cannot sit with your friend. You can only sit with them through online. Jadi dekat situ ada sedikit constraint and we understand that. Okay, and then in April, we have briefing for exercise 2. The same process, we have tutorial and calculation. Okay, so the following Monday, we will have a tutorial because you kena buat you kena buat layout plan for your model making. Okay, jadi nanti saya tunjukkan example macam mana rupa model making, macam mana rupa plan yang you kena buat. Okay, macam saya cakap tadi, jangan merungut sebab kalau kita tak tolong student macam ni, student test pun lemah, calculation pun lemah, nanti modul A parah-parah hidung atau boleh jadi tak lulus. Tapi alhamdulillah bila kami dah inject some new angle macam ni, ada model making, ada pictorial, and it seems from the previous semester student enjoy doing model and also the pictorial, and it really helps their mark. Okay, alhamdulillah last semester no failures, and ramai juga kan Puan Liz yang dapat A minus kan Puan Liz? Puan Liz? Student ada dengan saya ke? Ada. Sebab saya tak boleh nampak student. Sebab saya tengah buka ni. Okay. If you have any question, please ask ya.
Alhamdulillah, so last semester saya rasa kita paling teruk pun mungkin B minus or something. Tak ada C plus. If I remember, tak ada C plus. So that's how myself and Puan Liz actually help student through exercises and projects. Okay. Okay, and then Wednesday, 3rd April, kita ada retaining wall and then exercise 3. The same exercise. Nanti kita hanya start model making yang ada kerja tangan, you kena buat apa semua tu when you come back from Aidilfitri. Okay, so model making ini kita buat dekat studio nanti. Yang ini berjemaah lah, duduk melepak dekat duduk kat lantai, kita buat model making. Okay. But for the 3 weeks ni kita hanya buat benda-benda yang membolehkan online, macam buat layout plan. All the exercises can be done online with your friends. So meaning that the discussion with your colleague can be done. You nak buat Gmeet ke dengan kawan, masih boleh. Okay. So after this class, you must form a group. Mungkin nak sama dengan group studio pun tak ada masalah, because you need to form 9 groups. 9 group for modul A. Modul B nanti Puan Liz mungkin akan reshuffle, kita buat modul lain, buat group lain. But for modul A, it is okay if you want to maintain the same group as cultural landscape. Sebab kita studentnya yang sama, subjek pun sama ya. Dia punya kita kata nature dia memerlukan ada group work. And then you can see here all the submission, bila model making. So when you come back on the 24th April, kita akan ada outdoor classes. I will take you around the campus and show you the example. But for the time being, when the class conducted online, you akan tengok benda tu mungkin dekat kampung you atau dekat housing area you, can be seen actually dekat tempat-tempat tu. Okay, on Monday 29 April until 1st May, kita tak ada kelas sebab kita ada field trip 615. Okay. And then model making, sampailah ke 31st May macam tu. For test, nanti saya akan discuss balik dengan Encik Azran, sebab selalunya masalah di Palam ni kita nak cari tempat untuk test. Jadi itu yang kadang-kadang kita buat di hujung semester, sebab hujung sem baru ada ke lapangan untuk membuat test tu, tempat nak buat test. Kita tak boleh buat di studio sebab tempat dia tak kondusif. Okay. So so far class, are you clear with the exercises and all the tasks that should be done in module A? Are you clear? Yes. Okay. You look forward? Ada tanya senior tak? Macam mana construction semester 5? Ada tanya tak? Tak tanya lagi setakat ni. Tak tanya, Masya Allah. Okay, I'm done with the schedule. Okay. Puan Liz, dia orang tak ada tanya apa-apa kan Liz dekat senior dia? Betul. Kan, lain kali tanyalah, at least bila masuk kelas ni dapatlah pengalaman. Kalau saya dulu belajar, belum lagi balik kampung, dah sibuk kerja senior kan Puan Liz. Kita kata, macam mana next sem ni, apa yang kita kena beli, apa yang kita kena buat. Awak kena proaktif ya, tak boleh macam seadanya sahaja, tak boleh macam tu. Bila belajar, kita kena proaktif. Okay, so I stop this one and I'll show you some example of the work done by your senior ya. Kejap ya, saya carikan kejap. Saya buka dulu.
Okay, after this I will show you some example from your colleague or seniors. Okay, untuk layout plan ya, untuk buat model making. So next time I would highly recommend all students to ask your senior, at least you have some idea what's going on. Okay, so kejap ya, give me time to present the layout. Ini kita tukar sikit ni sebab you kena buat layout ni kerana dia boleh kita bincang secara online ya. Kalau sebelum ni kita dekat studio. Okey, sementara saya nak buka ni, mungkin saya nak minta feedback daripada Cik Makno, sebab Cik Makno dia praktis kat luar tentang kita punya modul A ni Cik Makno. Nanti mungkin boleh tambah juga untuk modul B. Setakat yang kita dah buat model making, kita dah buat all the pictorial. So over to you Cik Makno sementara saya buka ni. Okay. Kita nanti kita akan lalui. Okey tak suara saya? Okey. Dengar. Okey, kita akan lalui step-step. Okey, macam mana daripada permulaan kita nak penyediaan layout. Okey, sebelum kita memulakan kerja-kerja modeling tu nanti. Okey, buat model. Okey. So first kena buat layout. Okay, ni contoh layout yang telah di nampak ke ni? Dah nampak ke? Nampak. Okay. Okay, you all boleh tengok layout ni. Okay, Dr. Razia boleh teruskan ataupun macam mana? Okay, tak apa, nanti saya explain je sedikit, nanti Cik Makno bagi feedback dari segi experience pelajar dalam studio bila dia buat 3D modeling ni. Okay. Yeah? Okay. So kalau as you can see here, this is actually prepared by this group. Okay. Putri Ahmad Azwan, Putri Batrisha, Aisyah, Nurhanis and also Rumaisha. Okay. So quite detail ya dia punya layout semua ni. Jadi awak nanti kena prepare, kita akan bagi brief, don't worry. Kita akan bagi brief apa yang patut dibuat. Jadi mereka buat macam kind of like a small park. Dalam park tu mengandungi elemen-elemen yang kita belajar dalam construction. Contohnya bila kita study moment and force, kita kena buat swing dengan jongkan-jongkit. Okay, letak kat situ. Sebab tu ada playground ya. Then kita belajar pasal truss. Jadi truss tu salah satunya kita boleh lihat dekat roofing. So kita buat gazebo atau kita buat elevated walkway ya. So jadi apa yang kita belajar secara teori kita cuba praktikkan di dalam model kita. And then kita ada juga, kalau awak tengok dia ada elevation ya. Bila ada elevation, so some area memerlukan retaining wall. Macam bila awak buat projek dekat luar, even dekat Palam ya, dekat Puncak Alam, kita boleh tengok several example of a retaining wall. So dalam konteks ni, inilah nanti kena create lah. Jadi kalau sebelum ni kita create dekat studio, tapi yang macam ni kita nanti akan pecah group. Tutor dengan pensyarah akan guide awak untuk menyediakan plan yang macam ni. Nanti dah siap plan ni, baru bila awak balik kampus, barulah awak buat kerja tangannya. Sebab kalau sebelum ni kerja tangan dengan layout ni macam kita boleh buat seiring dalam studio. Okay. So far so good class? Jelas? Jelas. Kita tak mahu ya awak buat plan macam buat dengan kaki, tak ada tangan, awak buat dengan kaki, tak mahu. Kena buat detail, kena buat elok-elok ya, sebab nanti dekat dalam modul Puan Liz banyak kena buat plan, banyak yang nanti awak tak mahir nanti kan. Jadi sepatutnya daripada modul A ni dia dah membantu sedikit untuk modul B ya. Okay, so saya akan tunjukkan another drawing lagi. Okay, ni daripada grup lain. So you boleh tengok lah masing-masing
This group pun dia dapat good mark juga sebab kalau awak tengok detail ya, dia punya parking, ada OKU, kemudian all the element like seesaw, monkey bar, slide, then ada stairs, ada ramp. Very nice. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar modelnya. Okay, yang belah kanan ni, so nanti format semua macam ni ya, supaya kita senang nak semak awak jangan kata saya tak tanda, kita tanda tapi yang saya tunjuk ni bukan yang diconteng. Okay, kita tunjuk ni yang clean. Okay, another group lagi, ni dia. Example lagi, siap detail lagi legend dia ya. So contoh pun dah ada, nanti mungkin saya upload dalam I will upload in the Microsoft Teams so that you have example. Kita tak nak you buat cincai ya, main asal boleh saja. Okay, so far 3 example ni I would say enough. I also shared this example with Cik Azran because previously LAN625 was taught by other lecturers in Sri Iskandar. Jadi Cik Azran baru semester ni, so at least Cik Azran he got some idea how module A was conducted and what are the exercises actually yang kita minta student buat. Okay, so far so good class? Okay? Good. Good aja dia. Okay. So jadi dalam kelas construction ni student tak mengantuk sebab dia ada banyak kerja tangan dia kena buat. Okay, jadi saya akan tunjukkan lagi gambar-gambar model hasil daripada pelajar last semester ya. Okay, please give me some time. Sekejap ya, saya sebab apa saya kena buka gambar-gambar ni.
Saya tengah cari. Saya dah buka dah. Dia sekejap ya. Sekarang boleh nampak ke? Boleh. Boleh ya? Okay. Okay, so this is actually one of the example. You can see elemen-elemen yang dia letak dekat dalam dalam dia punya design. Okay, so for example, we have gazebo and then lighting, swing. Okay, ni satu contoh lagi. Ni contoh retaining wall ya. So all the element that we learn in theory kena ada dalam model ni. Jadi baguslah yang group ni bagus. Dia ada orang, letak orang ni sebab kita nampak ada scale ya. Okay. Ni macam apa, this one group ni dia nak tema dia punya model tu warna ni lah ya. Dia ada natural colour. Okay. So this is daripada pandangan atas macam mana dia letakkan playground dekat bawah tu, so nampak lebih secluded. And then this is actually the macam elevated walkway. Dekat sini semua kita apply elemen-elemen moment and force, truss, kita ada gunakan retaining wall and also landscape lighting. Okay. This one sama juga, ini dia buat gelongso. Okay, nanti kalau awak dah balik ke kampus, lagi senang kita nak tunjuk apa mungkin kesalahan-kesalahan yang dibuat sebab secara model ni macam mungkin susah sikit nak tunjuk dekat awak ya, but at least you have some idea about the output for this exercise. Okay. So ada some group dia letakkan ni lah, ada orang sebab bila ada orang ni kita sedang nak measure. Okay, kalau lampu taman, swing kalau untuk toddlers maknanya kanak-kanak yang kecil ya. Lepas tu lampu jalan dengan lampu taman tak sama size. Jadi normally when we assess your model, kita akan bawa measuring tape sebab kita akan ukur awak punya ni ya. Jadi reminder yang saya nak bagi kepada pelajar adalah, since this exercise, the focus of this exercise is to assess students' understanding for all the element yang kita belajar, retaining wall, truss, moment and force, and also landscape lighting. So please do not pay attention or you spend too much time on preparing pokok. Ya, itu membazir masa. Jadi jangan habiskan masa membuat benda yang bukan fokus kepada exercise ni. Jadi kalau kita minta buat elemen tu, you fokus buat elemen tu, bukan pergi merepek-repek nak pergi buat benda-benda lain. Okay. Some group dia very macam ni, dia letakkan dekat playground ya, kawasan budak-budak dia ada letakkan rubber mat. Okay, jadi itu ni motor, saya ada buat motor macam ni. Jadi memang tak mengantuk lah. Ini salah satu cara kami nak bagi pelajar kreativiti dia kami akan ukur, dia punya kefahaman kami akan ukur sebab scale ya sangat penting. Translating scale from you punya theory tadi kepada actual. Jadi at least bila you jalan-jalan kat luar, you nampak lampu di jalan, oh okay doktor, this one 2-story building, maknanya lebih kurang dalam 6 meter atau 6 meter lebih. Tapi kalau lampu taman mungkin hanya 1-story building, 3 meters. Cekap dah kita nak ukur. Okay, parking lot berapa? Tangga, riser dia berapa? Sebab itu semua kita kena fikir bila kita buat model. Kalau kita hanya calculate sahaja secara teori, awak tak pegang benda tu, you don't know. You tak dapat rasa, awareness you kurang dekat situ. Okay, so
Saya rasa cukuplah untuk kita berkongsi sedikit gambaran model. Did you get some idea, class? Yes. Okay. So now I would like Cik Makno to give some feedback from the exercises, especially model making. Apa yang Cik Makno nampak perubahan yang sebelum tu masa kita, dulu-dulu kita tak buat model making, tapi bila lepas-lepas tu kita sedar macam eloklah kita letak. Dan jadi dalam Puan Liz punya pun ada, kita buat 3D kan kat bawah tu Puan Liz, 3D printing. Boleh ke Cik Makno bagi some review? Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Okey, so saya tak nak buang masa lah. Kita teruskan review untuk experience semester lepas, yang lepas start daripada pembuatan model ya. Penghasilan model. Okey. Sebenarnya model ni dia kita sebenarnya kalau kita tengok course, saya bagi example ya, course architecture, dia memang tak terlepas untuk buat model ya. Sebab apa? Model ni kalau kita saya bagi contoh, kita buat drawing tapi kita tak tahu dia punya scale. Contoh scale. Dari segi yang pertama sekali skill, kita tak dapat gambaran. Okey, skill macam Doktor dan Puan Liz ada highlight tadi, ketinggian sebenar di tapak, contoh ketinggian benches ataupun lampu taman, lampu jalan, contoh 2 story building, okey, 2 story building bersamaan dengan 6 ataupun 6 meter lebih. Okey, tapi macam mana kita nak apply dia dalam model, kita nak skillkan dia dalam model. Okey, dan apabila kita buat model ni, kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, clear picture macam mana kita nak construct dekat site. It's good for construction, subjek ni, dan juga kepada yang maybe yang akan praktikal dengan latihan amali nanti, dengan konsultan juga dengan kontraktor. Kontraktor saya highlightkan dia akan implement di site, on site, tapi konsultan akan buat stage yang awal-awal tu, design semualah, design site inventory semua tu. Jadi untuk construct kita perlukan gambaran yang lebih jelas. Itu sebabnya kita perkenalkan introduce model making ni lah. So antara saya highlightkan tadi adalah skill yang paling penting. Saya kalau boleh semua student ada benda ni. Skill ni. Dekat Shopee ke tu Cik Mano? Shopee pun ada, dekat kedai stationery pun ada. Nanti beli wajib semua student kena ada skill rule yang banyak-banyak tu, nanti senang nak measure. Saya rasa benda ni benda ni saya rasa sekarang ni harga dia tak begitu mahal. Kalau dulu mula-mula harga dia dekat RM19, RM20. Tapi saya ada dah jumpa tu harga dia lebih kurang dalam RM9 ke RM10 macam tu lah. Tapi saya rasa Shopee pun lagi murah rasa saya. So benda ni penting. Even kalau you all bawa drawing dekat site pun, you all bawa ni je, dia handy. Dia tu, kalau tak ada yang ni, boleh pakai skill yang tu lah, skill rule yang 3 segi tu lah. So itu yang pertama. Yang kedua, dari segi materials. Materials on site, nanti you nak propose contoh seating, benches, walkway, maybe gazebos. So you all kena tahu apa materials dia. Bukan setakat tu je, dia punya base, dia punya footing, dia punya dia punya floor. Floor tu dia render tu cement screed tu
kebanyakan selalunya untuk bagi dia lebih estetik, kita akan ada finishes yang final finishes lah, finishing dia. Okay, seperti yang biasa kita guna paper wash. Okay, pernah dengar tak paper wash? Okay, paper wash finish. Tiles tu biasalah. Okay, tiles okay. Tiles kalau kita guna outdoor, kita biasa guna homogeneous lah. Okay, homogeneous tile. Okay, nanti so ini saya introduce introduction dulu. Okay, dia punya term jenis tile. Okay, tapi nanti dalam kelas kita akan go into detail lah. Okay, macam mana bentuk homogeneous tile. Okay, dan pemilihan materials tu. Okay, saya bagi contoh, kalau floor outdoor kita kena yang rough surface lah. Okay, untuk mengelakkan daripada permukaan licin. Okay, especially kalau hujan. Okay, hujan, lepas tu hujan dia lantai of course licin lah kan. So dia akan membahayakan pengguna, user. Okay, selepas tu untuk projek yang lain, contoh projek 1, okay, yang yang akan di-handle oleh Puan Liz nanti, okay, kita akan tengok dia punya kontur, okay, dia punya bentuk leveling, okay, itu penting. Okay, leveling penting untuk kita alirkan air supaya air tidak bertakung ataupun dia akan jadi banjir dekat kawasan yang kita design tu. Okay, dekat area yang kita design tu. Itu penting. Lepas tu macam mana lagi kita nak alirkan air, kita nak serapkan air dengan adanya flow trap, flow water outlet. Okay, itu especially kalau kita buat di masa projek rooftop nanti. Okay, rooftop of course kalau you all tengok rooftop ni dia flat surface. Okay, so macam mana nak bagi air tak bertakung? Okay, so air ni sebenarnya kalau dia bertakung, dia akan impact dia banyak. Okay, contohnya waterproofing akan akan tak berkesan lah, tak jadi berkesan, jadi air akan bocor dekat kita. Of course kita punya, kalau rooftop ni akan kita nampak dia basah-basah, air tu serap dekat bumbung kita, ceiling kita. Okay, bahagian bawah tu. Okay, so biasanya kalau kita tengok high rise building, ini experience saya lah masa saya practice. Okay, high rise building dia banyak selalunya di atas parking. Okay, parking multi level. Okay, parking yang bertingkat tu. Okay, dia selalunya atas tu dia ada rooftop ataupun dia ada podium. Okay, podium tu selalunya kebiasaannya kalau projek-projek high rise building ni dia akan buat park, okay, jogging track, dia akan buat tennis court, dia akan buat playground dekat situ. Okay, children play area. So dekat situlah flat area tu macam mana kita nak alirkan air. That's why kalau kita tengok dekat atas bawah atas bumbung parking area tu dia ada banyak pipe. Okay, untuk nak alirkan air yang bertakung tu, air hujan tu, supaya lantai dekat atas tu dia memang tak bertakung. Okay, air. Okay, bila bertakung ni dia of course lah dia akan jadi licin, dia macam-macam lah. Okay, dia akan jadi berlumut. So maintenance wise akan jadi lebih tinggi. Okay, that's why benda-benda construction ni kita akan nanti explain lah. Kita akan explain, kita sama-sama akan belajar macam mana detail-details on that and that ni lah, that design dekat area macam contoh-contoh yang tadi tu. Okay, lepas tu kita akan how that kita apply, macam contoh selain daripada rooftop, kita akan ada lawatan di park Puan Liz. Ada tak? Macam Sam lepas kan? Ya, ada lain sikit. Ada lain sikit okay. So contoh saya bagi experience yang Sam dulu, dia ada dia ada apply macam mana nak buat sustainable punya electric punya power. Okay,
So kita pakai solar panel, okay. Bukan, itulah SIM-W lah. SIM-W punya projek tu dia ada solar panel dekat dia punya garden light, dia punya street lighting, dia punya park punya signage yang tulis Taman Bukit Raja tu kan, contoh. So dia gunakan solar panel. So in term of kita nak guna balik renewable punya energy, itulah dia solar panel yang kita guna tu. Okay, solar energy. Okay, macam kita dekat Malaysia ni kita tak sesuai. Okay, kita tengok selalu images dekat dalam Google semua tu, kita guna windmill contohnya kan. So kita tak boleh guna sebab kita negara kita tak ada tak ada angin yang kuat. Okay, so kita boleh guna solar panel. Okay, solar panel ni adalah tenaga yang sesuai lah untuk negara kita, yang kita boleh absorb, kita boleh pakai balik, kita guna balik, ya, kita guna pakai. Itu contoh, antara contoh lah untuk projek-projek yang lepas, okay, semester lepas. Jadi ada lagi banyak detail tadi, materials yang kita dapat expose lah. Selain daripada tu, kita juga boleh tahu, nanti kita boleh belajar tentang equipment playground, ya, children play equipment. Okay, apa jenis-jenis dia yang biasa digunakan, okay, dan ketinggian dia. Okay, contoh, saya bagi contoh seesaw dengan swing, ya. Swing ni buaian. Okay, dia ada different height, ya, ketinggian untuk toddler. Okay, untuk kanak-kanak yang 5 tahun dan juga lebih 10 tahun. Okay, dia ada berbeza ketinggian. Nanti you akan apply masa buat model nanti. Okay, dalam plan tak nampak, dalam layout tak nampak. Tapi model tu nanti dia lebih kurang kita buat perspektif lah, 3D. So nanti kita dapat view lebih jelas lah. Okay, selain daripada tu, okay, jangan lupa dengan plant materials, ya. Plant material juga penting. So kita integratekan kita punya design layout semua tu dengan plant materials yang sesuai. Okay, itu pun sama. Okay, plant material ni bukan saja kita bagi cantik ataupun untuk fulfill the requirement, tapi dia ada fungsi, okay, function untuk plant material kan. Okay, so kalau dari segi saintifik dia, kita ada belajar dulu, saya rasa kita pernah belajar yang mana plants ni dia boleh absorb carbon dioxide, and then dia lepaskan oksigen. Okay, ini sebenarnya dia akan menyeimbangkan, dia balancekan kita punya suhu. Okay, sekarang ni kita realize sekarang ni tengah panas kan, kita punya cuaca. Okay, so kita kena ada banyak plants lah, kena ada banyak pokok planting, okay, untuk reducekan kita punya heat dan balance upkan kita punya oksigen dengan carbon tu. Okay, so carbon ni sebenarnya, carbon dioxide ni yang buat suhu kita meningkat. Actually carbon dioxide ni yang buat kita punya suhu ni meningkat. Jadi kita perlukan banyak oksigen. Okay, itu contoh saintifik lah. Okay, selain daripada kita jadikan dia barrier, okay, dari segi safety. Nanti you punya layout nanti pun boleh juga introduce safety punya purpose. Okay, sekarang ni saya kebanyakan local authority dia introduce kawasan di dalam di bawah local authority tersebut sebagai smart city, ataupun smart city ni dia merangkumi safety, okay, safety purposes, okay, dia termasuklah lighting. Okay, lighting ni sebenarnya safety untuk malam. Okay, dia mengelakkan daripada kejadian ni lah, ragut ke, okay, kejadian jenayah. Okay, that's why lighting tu
termasuk dalam kita punya elemen yang kita akan belajar lah. Okay. Nanti dalam modul Dr. Razia akan introduce apa tu apps kan Doktor kan, apps untuk lighting punya ni. Saya rasa dialog SAM ni mungkin tak boleh pakai dah sebab kena bayar. Oh ya. Okay. Okay, so tak apa. Nanti kita akan go into ni lah, mungkin lain punya ni lah ya doktor. Okay, selain daripada tu kita akan belajar lah nanti selepas masuk kelas fizikal nantilah. Okay, so ada banyak lagi benda yang kita perlu tahu masa tu nanti bila masuk kelas nanti kita akan ni. Okay, so saya rasa itu saja. Mungkin nanti kita akan tambah lah, saya akan tambah nanti dari semasa ke semasa. Kalau tu mungkin dari kita ada banyak platform kan, WhatsApp, kelas nanti. Okay, ada macam benda-benda yang baru nanti kita akan sama-sama belajar lah. Mungkin saya akan highlight kan. Okay, InsyaAllah. Okay, so saya rasa setakat itu je doktor dengan Puan Liz ya. Okay, thank you Cik Mano. Maybe Cik Azran, if you have something to share from your experience or maybe from your apa kita kata experience tu banyak lah, maknanya semasa you mengajar, semasa you keluar berjalan-jalan dekat SI mana ke yang kami mungkin tak aware. So okay, over to Cik Azran if you want to share something. Okay, terima kasih Dr. Razia. Macam saya tak ada banyak pun saya boleh share pada hari ini saya rasa. Hari ini saya nak lebihkan banyak mendengar tapi saya dapati topik-topik dan juga hasil kerja student yang dibawakan expectation pada hari ini dia dah lebih banyak berkembang dan revolution berbanding zaman saya belajar dulu lah, lebih banyak kepada teori, tapi tengok yang dibawakan pada ni banyak membawa kepada practical lah, practical solution. Satu untuk menolong pelajar, satu lagi untuk bagi student lebih enjoy lah. Betul tadi apa yang saya setuju Cik Mano cakap, apabila kita belajar berkenaan yang structure kita tak dapat lari daripada bikin model lah. So untuk buat model sebab tu tengok tadi dalam diterangkan tadi ada beberapa model yang akan dibuat oleh student, sama ada saya rasa berkumpulan. Okay, so kita tak dapat lari dari segi nak buat model lah untuk membantu kefahaman kepada pelajar ni. Sebab kalau kita bergantung hanya kepada dua dimensi punya lukisan, pelajar mungkin tak keseluruhannya boleh membayangkan bagaimana dia ditransfer dalam praktikal ataupun kegunaan sebenar dekat site, ataupun mungkin kita tak boleh katakan site lah, kita dapatkan small scale tu pun dah boleh insyaAllah dapat memberi gambaran sedikit sebanyak kepada student. So saya rasa saya tak banyak sangat nak kongsi, saya lebih banyak nak mendengar daripada hari ini. Itu sajalah buat masa ni Dr. Razia. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sebab saya pun zaman-zaman Cik Azran belajar construction, saya tidak mengajar khusus tu, jadi saya pun tidak begitu aware apa yang diajar, even masa zaman Cik Makno, zaman Puan Liz. Jadi memang sebaiknya lah kita berevolusi, maknanya kita mengikut keperluan. Not to say yang zaman you all belajar dulu benda tu tak relevan ke tak penting. For that particular time, benda tu relevan. Cuma bila kita melalui masa dengan ada apa kita kata software kita dengan kemudahan online, jadi kita berevolusi dari segi mempelbagaikan kita punya exercises ya. Supaya mungkin zaman-zaman you dulu banyak calculation sebab agak terbatas mungkin untuk cari dekat internet apa semua, tak ada kan, zaman-zaman you belajar dulu tak ada nak buka-buka internet ni. Jadi pensyarah lebih menumpu kepada membuat latihan di dalam kelas kan. Jadi pelajar-pelajar, what can you learn, apa yang orang dahulu belajar, awak jangan kata dia tak relevan, dia tak betul ke, dia tak penting ke. Semua ilmu yang kita belajar ni adalah dia berubah mengikut masa dan keperluan. And when it comes to my
myself, Iga, saya tak boleh implement yang sama dulu-dulu tu, kena ada macam bila saya masuk kelas macam tu juga, tak boleh. Jadi Puan Liz pun dia berevolusi, saya pun kena berevolusi, and all of us kena berevolusi. Nanti future mungkin ada orang lain take over from me and Puan Liz, dia pun akan membawa benda inovasi yang lain. Dan not to say apa yang kami ajar tidak bagus atau tidak relevan, tapi mengikut keperluan semasa. Ya, jadi itu yang kami notice dengan adanya model making ni, student dia punya simple thing like height, bench height dah macam fingertips je. Oh, berapa? Ni okay, 0.4 to 0.5 still okay. Macam dah boleh sebut macam tu. Tapi kalau sebelum buat model tu, terhegeh-hegeh lah nak pergi cari. Okey, ni kalau lampu taman berapa? Okey doktor, lebih kurang 3 meter, 3.2 meter, okey lampu taman, lampu parking. Itu yang kita nak dengar, because when you go to site dengan kontraktor, macam ni besok praktikal, senang nak tu. Okey, lampu dekat highway berapa meter tinggi? Tak payah nak tengok buku, because kita ada dia punya minimum and maximum. Riser masa kita ukur Cik Mano, selalunya dalam model tu, betul last semester, oleh kerana kami sering menekankan accuracy, alhamdulillah most of the model tu dari segi accuracy dia, sebab kita ada rubrik kita, most of the group actually really pay attention on accuracy. Jadi bila kita tengok riser tangga, peron, dia punya retaining wall, kita pun ada rasa proud juga kan Cik Makno dengan Puan Liz, bila kita tengok tu dia nampak scale tu human scale, dan bila diletak orang, and then dia punya wisdom tu penting ya. Wisdom contohnya bila you nak letak playground, nak letak mana? Nak letak dekat tengah-tengah alam ke? Nak letak dekat tempat sibuk ke? Nak letak kat mana? So jadi ada group yang really good dia punya plan, ada group yang tidak begitu thoughtful dia punya design. So this exercise actually it combine several knowledge daripada buat layout, you punya creativity, you punya technical understanding, you punya material. Sebab contoh previous semester lepas yang sebelum ni, dia pasang roofing untuk gazebo terbalik. Okay, sepatutnya bila susun untuk buat gazebo, untuk turunkan air, dia punya yang lapisan tu ada dia punya susah nak tunjuk sekarang online. Tapi dia buat tu terbalik. Jadi bila terbalik, air akan bertakung. So these are the thing that kita boleh inject kefahaman kepada student. Nak construct gazebo, dekat gazebo tu pula nanti dia boleh sebut dekat kami. Okey doktor, yang ni kami pakai queen post, yang ni kami pakai king post, yang ni kami pakai warren, yang ni kami pakai, wala, tak pernah dengar sebelum ni. Kan Cik Makno? Dengan happynya mereka dah pergi jalan-jalan, pergi trip, cultural landscape. Doktor, yang ni yang kita tengok tu kan doktor, ini warren, truss bila kita belajar truss. Okay, kita ada Howie, kita ada Warren, they recognize. Nak jatuh cinta dekat construction ni, kita kena recognize dulu. Kalau kita tak recognize, memang kita tak akan minat. Yang kita nampak susah je sebab kena mengira, itu je yang kita nampak. So kita nak ubah sedikit paradigm. Kesusahan construction ni lebih kepada nak enjoy. You enjoy pilih material. Datang pula dekat Puan Liz punya exercise, kena pergi kedai hardware pula. Nak beli paku, nak beli pasir, nak beli apa lagi kan Puan Liz. Nak beli kayu, Puan Liz tunjuk kayu. You dapat rasa benda tu. Oh, kalau orang nak buat decking, dia kena pakai kayu apa? Yang sintetik ke, yang macam ni ke, macam mana nak susun, something like that. Okay? Because all of us realize that construction is not a favorite subject. So our task is how to make construction favorable by many students. Itu. Oh, susah ni. Jadi harap-harapnya macam last semester, previous semester, student nampak enjoy duduk kat studio, berkampung, duduk kat lantai, you know. Sikit-sikit datang, si usung kotak, si usung bahan-bahan nak buat model. Okey, sebenarnya bila saya tengok benda tu, lecturer lain pun tengok, Puan Liz, Cik Makno,
kita rasa bangga yang dia minat betul lah, usung lah kulu kilir model tu. Kejap bawa pergi college, kejap datang, sampai kita mintakan studio lebih masa. Untuk certain exercises, saya akan mintakan studio lebih masa kepada PNC, duduklah, buatlah kat situ 24 jam. And sebab kesian nak usung pergi college, nak patah balik. So I think saya nampak, betul ya Cik Makno dengan Puan Liz, kita nampak excitement for construction class, excited pergi pergi kedai ni beli apa yang nak yang all the small equipment, nak menggerudi sana gerudi sini. So dekat situ kan, bila kami nampak, kami pun happy. Sebab sangat takut mengajar construction ni, sebab ini killer subjek zaman Cik Azran dulu. Pernah Puan Kamaria fail kan, satu kelas tu kalau ada studentnya 20, 15 fail, 5 je lulus. Ya, zaman-zaman Cik Azran, zaman-zaman Puan Liz ni, zaman Cik Makno lagi lah, memang sangat biasa tak lulus construction. Tetapi zaman sekarang kita nak ubah sedikit paradigm tu, not to say orang dulu tak baik, tak pandai mengajar, tidak. Tetapi awak ni generasi Z. Awak bukan generasi Y, awak bukan generasi X. So much so all of us, we also must change our method in teaching construction. Okay? Jadi harap-harapnya lepas ni student masuk je kelas construction seronok. Bukan masuk kelas construction macam nak kena paksa. Kan? Calculation tu memang susah, tapi kalau kita ambil dia sebagai sesuatu yang enjoyable, dia akan jadi lebih okey, kan? Kalau tidak sakit hati nak masuk kelas construction ni. Dulu saya pun kelas construction saya dulu, dalam kelas saya tu ada kontraktor, umurnya 40 lebih. Dia orang putih lah ya. Jadi kami yang budak-budak ni, kerja kami pun apa lagi, meniru dia je lah, meniru je. Okay, jadi meniru itu boleh, tetapi kena faham. Okay, so dengan model making, dengan all kind of exercises that we impose in this class, hopefully dia ada impact yang besar. Pergi praktikal, tapi saya nampaklah impact tu, kerana bila saya bawa student pergi trip practical training, cultural landscape, bila dia nampak satu-satu benda construction tu, dia recognize. Macam contoh bila saya ajar pasal retaining wall, dia kenal jenis-jenis retaining wall. Kalau sebelum ni nak cakap yang satu retaining wall pun tak pandai, tahunya retaining wall je, tapi tak boleh nak sebut adakah yang ini pakai reinforce, adakah yang ini dia punya all kind of retaining wall yang kita kata tu. Jadi sedangkan dekat jalan, dekat highway, kita nampak banyak jenis retaining wall. So itu adalah anjakan yang saya realise hasil daripada kerjasama kami semua ni, membuat sedikit perubahan for the Gen Z. Okay? Sebab Gen Z ni jenis suka healing. So biar dia berhealing dengan retaining wall. Tapi dia enjoy betul kan Cik Makno buat gazebo. Aduh, dia punya menyusun batang aiskrim tu memang sampai tak nak balik rumah. Okay? Memang kami semua enjoy duduk dalam studio, macam kita berkampung dekat situ. Tak mengantuk, 4 jam, kadang-kadang sampai terlebih-terlebih masa lagi nak siapkan kerja tu. So I really hope that this semester you have that vibe, either module A or module B. Okay kelas? Boleh janji? Tengok saya pun dah semangat kan? InsyaAllah. Awak ada semangat tak nampak model-model tadi? Mesti dalam hati. Semangat. Our group can do better than this. Betul. Kalau saya jadi student, bila kita tanya, you all excited tak? You all semangat tak? Student jawab, semangat. Saya boleh bayangkan, especially dekat Puasa. Betul-betul puasa. Tak apa, insyaAllah nanti kan awak go through, minat dan dia akan datang bila kita dah nampak, kita dah pegang, barulah excitement tu datang kan. Okay, kita tak nak lagi melihat construction ni benda menakutkan. Saya rasa zaman Cik Makno, zaman Cik Azran, Puan Li dulu, construction ni agak menakutkan kan, sebab dia punya calculation tu Masya Allah.
nak kira betul tak Cik Azran? Kan? Takut betul student tiap-tiap kali kelas nak kena buat construction, mengira apa semua tu kan. Memang calculation tu penting, kena faham, kena tahu juga. Cuma bila calculation itu disertai dengan kefahaman-kefahaman yang lain, nanti awak dapat relate sedikit. Okay? So, student macam mana? Nak pergi bazar Ramadan ke nak bagi lecture? Kalau tanya macam tu memanglah nak pergi bazar Bagi Ramadan. lecture. Bagus. Okay, so mungkin saya bagi lecture sikit sebab kita bulan puasa kelas sampai pukul 5 kan Puan Liz selalu. Sebab Puan Liz pun nak balik jauh ni. 4:30 ke? 4:30, betul. So Puan Liz pun nak balik, jadi saya bagi awak rest 5 minutes, mungkin ada nak pergi toilet. And then dalam pukul 4.55 kita start, saya bagi sedikit intro untuk modul A ya. Boleh ke? So nanti mungkin 4.30 atau before 4:30 kita akan dismiss sebab Puan Liz pun nak balik Kelana Jaya jauh. Cik Makno ni lagi lah nak balik Bangi. Seka hari ni Cik Makno kat rumah. Cik Makno? Oh, mungkin internet dia ni kot kurang. Okay. Okay. Untuk Cik Azran, kalau Cik Azran nak stay for the first session ni tak ada masalah, tapi kalau Cik Azran ada tugasan-tugasan lain pun boleh je kita kata boleh je untuk tidak meneruskan bersama kami. Sebab Cik Azran ni pun dia mengambil alih daripada lecturer yang sebelum ni kan Cik Azran. Jadi kita beri option kepada Cik Azran, tak ada masalah untuk ni, tapi student kena stay lah ya. Jadi 5 minutes untuk you nak regang-regangkan badan ke apa semua, and then come back dalam 5 minutes ya. I will start lecture untuk yang first lecture. Okay kelas? Segar tak mata? Nampak model, ngantuk lagi ke segar mata? Segar. Betul segar Rizal? Betul. Rizal, nama awak ni siapa yang bagi Rizal? Mak awak ke? Rizal? Unik nama awak ni. Kan? Unik. Itu nama keluarga ke? Paseng Renggi tu nama keluarga ke? Nama ayah. Oh. Rizal, Hama, Paseng Regi. Paseng Regi ayah, nama awak Rizal Hama. Oh. Jarang ada nama ni. Ni first time saya jumpa. Dia tak tanya kalau doktor tahu betul ke Pak Po ada yang register dari segi skandar hari ni. Rekod Ikhwan tak angkat pula. Ada dengar tak? Setakat yang saya maklum sebelum ni tak ada. Sebabnya hari tu saya rasa SI pun ada belas-belas je. Dalam 14 ke berapa? Betul tak Cik Azran? Yang Part 4. Yang original daripada SI. Part 4 degree yang masuk semester ni. Sebab tu dia orang tak ada dihantar ke Palam. Tapi saya dengar ada hari ni. Tak tanya Dr. Yati. Oh ada? Ada datang ke Palam? Oh, maksud ada berapa orang Puan Liz? Tak tahu. Dengar-dengar je. Oh, sebab sebelum ni dengarnya macam ada belas-belas, jadi tak boleh nak bahagi dua, jadi memang semua SI ambil. Ada yang saya tahu daripada Dr. Zul, kita buka 10 orang tapi yang ada 6 orang setakat ni. 6 nak bahagi dua lagi macam mana? Seorang 3. Oh, 6 saja yang dekat SI ada 6 je yang minta degree. Yang tu berapa yang minta saya tak pasti sebab saya tak belum join lagi pada masa tu. So saya tahu daripada Dr. Zul tadi dalam 6 orang saja. Sebab kalau 6 orang below 10 macam tak boleh run. Dia kalau minimum is 10 untuk run program. So tak pastilah kalau ada sakit intake nanti. Dr. Zul tengah cuba lagi tu. Dia tengah cuba cari lagi saja. Yalah. Okay. So okey lah, pukul 4 nantilah kita jumpa balik ya.
Okay, see you later.
Okay, student boleh nampak ni ke? Boleh. Okay, so kita masih lagi letak last ni sebab kita tak sure kan Puan Liz ada lagi ke tak kan pelajar yang ambil last ni. Takut ada yang tercicir. Mungkin dah tak ada kot setakat yang saya maklum. Jadi sebab tu kita tak buang lagi lah. Yang tu nanti kalau betul-betul dah tak ada, kita akan take out last 625 yang ada hanya 625 for LAN ya. Okay, as you can see here, for the old cohort, the title for the course is slightly different. So for the new one, we add technology. Yeah, so itu yang kita kata berevolusi sesuai dengan keperluan semasa ya. Okay, so as usual, our class, sorry ni apa, saya tak sempat nak tukar dia punya tu. Okay, it's okay. So this is our first lecture, just some introduction. Okay, so as you can see here, when you work outside, of course you will deal with contractor. Okay, so dekat site nanti these are the challenges. Okay, so okay, for example, time management must be tip top. Because in construction, for example, kalau kita, awak pernah tengok tak yang lori mesinkan simen tu? Dia kena tiba di tempat dia tepat pada waktunya. And then unrealistic expectation. Ini pun macam contoh ya, sekarang ni kita dari segi currency. So currency ni dia akan memberikan gangguan juga kepada bahan-bahan binaan. Poorly defined objective, maksudnya tak keruan. Kejap nak buat tu, kejap nak buat ni. Okay. And then budget constraint. Budget constraint ni is very common. Mula-mula bajet 1 juta, lepas tu cut. Kita dah buat design, kita dah buat macam-macam, so tak boleh nak implement. And then hazard management. Hazard sometimes kita ada banjir, hujan lebat, jerebu contohnya ya. So kita ada haze. Dulu ada satu ketika dulu kita ada haze. Jadi pekerja-pekerja dekat luar ni tak boleh nak buat kerja sebab bahaya. Ya, jadi projek tu tertangguh. Itu adalah antara challenges, especially for construction managers. Okay, so here as you can see, there are two types of shelter. On the left, this is pretty common and this is quite old design. Okay, so yang nanti trusses tu kita akan belajar, ni dia ada trusses ni kat sini. Nanti nak buat ni dekat dalam ni sebab awak tak nampak kan, dekat dalam ni all the beam apa semua ni. Okay, nanti ada cara nak buat design dia. And then in term of benches dekat sini, dia punya height ni berapa. Itu yang kita kata kita perlu memahami. Now, let me ask student, between this on the left and on the right, which one is more complex to construct? In term of complexity, which one is more complex? Kelas? Senyap ni semua ni saya seorang je ke? Dengar. Mana yang lebih kompleks kelas?
To construct this or to construct this one? Right one. Right one? Okay, right one ni kenapa dia complex compared to this one? Sebab dia curvy shape. Very good. To construct something yang geometric macam ni, okay, tentulah calculationnya lebih straightforward berbanding kalau you ada curvy linear macam ni. Ini dia bagusnya kita dalam design belajar apa dia straight line and apa dia curvy linear line. Masa bila nak pakai tu? Ni, yang ini kita pakai kat sini. Okay. Yang ini kita pakai dekat dalam ni. So, never wasted. Jadi kalau awak rasa masa awak lower level dulu ada belajar pasal kita ada belajar curvilinear, kita ada belajar geometrik, masa bila kita nak pakai itu? Okay, salah satunya kita pakai dalam construction. Okay. Now, which one is more suitable for tropical countries? This one or this one? Left or right? For tropical? Left. Left. Kenapa left lebih sesuai? Sebab kita punya weather, cuaca kita panas. Okay. Design requires wisdom. Wisdom tu maksudnya kita ada kebijaksanaan untuk memilih. Not because of our desire. Kita kata, oh ini cantik. But not so practical for tropical countries. Kenapa? Sebab kalau hujan turun, macam mana ni kita tak ada shelter boleh tembus kat sini sebab hujan kita kerap dan lebat. Jadi kita punya bahan-bahan ni, kerusi apa semua ni nanti basah. Jadi kita untuk tropical countries, shelter yang macam ni lebih sesuai berbanding yang macam ni. Yang macam ni mungkin dekat Australia, dekat negara-negara temperate, ataupun satu lagi kalau kita berinovasi macam dekat Mekah. Bila hujan nanti dia boleh tutup. Kalau tak hujan boleh buka. Ya. So innovation dekat situ datangnya teknologi membantu kita. Jadi kita masih boleh buat design ni tapi kita memikirkan macam mana cara yang lebih praktikal kalau ditimpa hujan. Okay. Now, construction and disaster cannot be separated. Setuju tak? Setuju tak kelas? Setuju. Okay. Awak boleh bagi tahu saya tak agak-agak lah kenapa berlakunya failure dalam construction? Failure. Kenapa? Kenapa some structure dia fail? Some dia boleh stand as it is. Kalau awak tengok yang macam ni pejalan kaki elevated jatuh. Awak tengok yang ni highway jatuh. Awak tengok bridge tumbang. Ini awak pula tengok ada highway pun jatuh. Kenapa? Dia ada banyak sebab. Jadi antara sebabnya mungkin calculation tak tepat. Dia mungkin terlupa kat sana sini. Nombor 2 mungkin ada earth apa kelas? Earthquake. Earthquake. Kalau dekat Jepun, dekat negara-negara yang mengalami earthquake ni memang mereka most of the building ready for earthquake. Tapi earthquake tu dia ada limit ya. Macam setengah building dia hanya boleh bertahan kepada skala Richter 7. Ada yang bertahan skala Richter 8. Tapi kalau dia lebih daripada 8, dia akan crack, dia akan fail. There are many reasons for the failures. Okay, macam campuran simen, campuran and then kualiti bahan. Di samping perkara-perkara lain yang macam kita kata secara natural seperti banjir. Kenapa banjir ni memberi kesan kepada struktur? Sebab banjir tadi dia akan menyebabkan air bawah tanah ya. The groundwater will affect storm water management within the area. Okay. So hari ini kita santai-santai untuk melihat construction dalam real world. Okay.
This is actually example sinkhole. Sinkhole ni dengan Malaysia sangat sinonim. Berapa ramai dah motoris mati sebab melanggar sinkhole. Jadi sinkhole berlaku pun banyak sebab. Okay. So ini adalah sinkhole, and then we have collapse, flyover. These are the most common construction failure in Malaysia. One of the reason because of rain. Ya, rain. Maknanya construction kita ni sentiasa kena consider air hujan. Sebab air hujan akan menyebabkan kawasan tersebut banjir. Air hujan akan meningkatkan groundwater. Air hujan menyebabkan construction project tertangguh. Ya, not to blame rain, tetapi kena reschedule balik kita punya jadual-jadual tu. So at least you aware. Okay, kalau kita ada sinkhole, apa kaitannya dengan construction yang kita belajar? So some area dekat sini memerlukan maybe retaining wall. Ya. Okay, so another example lagi yang happen in Malaysia. Okay, jadi at least awak aware apakah perkara-perkara yang berkait dengan construction ni yang kita perlu. Walaupun kita ni bukan engineer, sebab benda-benda ni engineer yang lebih terlibat, ya, not us. Landscape architect only construct small structure like gazebo, maybe a small bridge. Okay, we don't involve in huge construction like this, but if we double up our knowledge, yang small bridge tadi dia akan jadi lebih besar kepada bridges yang gigantic, or the scale is larger. Okay, now these are the common structure can be seen around us. Okay, for example this one. Okay, pernah tanya tak, nak bina ni apa knowledge dalam construction yang kita kena ada? What kind of knowledge yang we must acquire? Knowledge apa kelas yang kita kena acquire? Dia perlu tak knowledge pasal load? Perlu tak kelas? Perlu. Perlu? Perlu doktor. Perlu. Okay, so nanti kita akan belajar lah jenis-jenis load. Kita ada live load, kita ada dead load. Okay, jadi nanti katalah ya, this elevated walkway, how many people can walk at one time? Okay, jadi dia punya load ni, live load ada berapa manusia campur dengan dead load, structure ni dah jadi manusia saja katalah 2000 kilogram. Campur lagi dengan structure ni. Jadi selalunya kita akan kira dalam Newton, ya. Unit dia Newton untuk load. Kita tak pakai kilogram. Okay. 1 kilogram equivalent to 9.8 Newton. Jadi setiap kilo kita kena darabkan dengan 9.8. Okay. This is a bridge in Putrajaya. Okay. So, apa knowledge kita kena ada dekat sini kelas kalau nak construct benda ni? This one lebih kepada load. Ada lagi lah knowledge lain. Yang ini kita kena tahu apa. Dalam yang topik kita belajar modul A, agak-agak nak kena ada knowledge apa kat sini? Perlu tak knowledge moment and force? Perlu tak kelas? Perlu doktor. Okay, kalau awak tengok apa guna kabel ni? Apa guna kabel ni? Dia untuk tarik macam stable, bagi stable. Yeah. Dia nak bagi stable. Jadi nak bagi stable ni kena ada moment and force. So ini adalah sebahagian daripada truss juga. Okay.